balita sa sports. Karon aritas detalye sa balita sa sports mga kahigalan ha. Kay Anggi at ngan mga katropa nga rematch tali ni paman sa kamo inimog history maker, a Division 1 champion Manny Pacquiao ha. Og the legendary mga gilaan ha. Undefeated American boxer Floyd Mayweather Jr. Sa sunod tuig na niya gilauman ha. Dako ning atraksyon gihapon mga kilan. Ito mga guwang-guwang na gid si Pacman og Mayweather mga kilan. Wa na gid sa ilang prime katropa ga rap-rap. Medyo kuha na black-footed na mga kilan. Pero kuha man good ni no? Boxing kuha man ni kanibang or defensive genius versus offensive genius maning duha mga kaigalan po. Taga boxing. Sa ato nga, sayro ng kompletong detalye pinag-agi usab ni katropang Gyro Viking. Katropang Gyro, good morning. Good morning! Nagtuo si MP Promotion CEO nga si Jazz Mathur nga magpabiling dakong atraksyon sa mga boxing fans ang gitkatakdang rematch nila ni Manny Pacquiao ug Floyd Mayweather Jr. bisan pa og nausab ang schedule niini ngadto sa Enero sa sunod tuig. Matod ni Mathur, adunay dako nga interest ang publiko sa pagtan-aw pag-usab sa duha ka boxing legends ug posible pa gani nga makaabot niini ang bagong record sa streaming era. Nahilumduman nga ang ilang rematch gianunsyo karong tuiga apan gi-question sa pipila ka boxing analyst ug fans kung makadani pa ba kini sa mga sama sa interest nga nakuha sa ilang unang away ni adtong 2015. Kung sa ilang unang panagatubang midaog si Mayweather pinaagi sa unanimous decision apan daghan ang nabitin tungod sa gingong kakulang sa aksyon sa maong away. Sa Enero 2027 hapit na mag-50 anyos si Mayweather samtang 48 anyos na si Pacquiao. Bisan pa niini nagtuo si Mathur nga dili mahimong babag ang edad sa duha ka boksingero tungod sa ilang dakong ngalan o impluensya sa kalibutan sa boxing. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kinatibuk-ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropang Gyro by King X FM News. Kasikas Express Balita. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.